मैं पास्टर कमल मजुमदार इस वक्त आसाम में हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को, साथ ही साथ माय टीचर फादर अपोस्टल पालसुक पालरा जी को दूर पर उठा धन्यवाद करता हूँ कि आज आसाम में जो एक से बढ़कर एक मुहिमा हो रहा है, सब परमेश्वर की कृपा और मेरे जीवन में बाइबल की राइट टीचिंग होने से आज परमेश्वर की महिमा को आप देख सकते हैं। तो ऐसी एक गवाही हमारे यते थको उठा, तो ऐसे एक गवाही है जो आज हमारे बीच में है और कई सालों से कानों से सुन नहीं सकता था। आइए आज उनसे बातें करते हैं और आपके बीच परमेश्वर की गवाही को फ्रेश करते हैं। उट्टखा रेनिकटू, तो ये बहन है जो कान से सुन नहीं सकता था। तो अपना नाम की फातिमा खातून। आप देख सकते हैं किस तरह से बोल सकते हैं। अपने बाड़ी कौन जगह है? এই যে পাশ নই, এই নদীর কিনারে আমরা বাড়ি ভাঙ্গা সাঙ্গা, এই গাঙ্গে ভাঙ্গেল ছিল। और की खाएছেন সকালে? সকালে চা খাইছি। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बात कर सकते हैं, किस तरह से सुन सकते हैं। तो हम पूरा सुना जाए काने, এটা দেখুন তাছি, এটা তো একটু কম হই। तो वो बहन बता रहा है कि उनकी एक कान पूरा खुल गया है और एक 50% खुला है। तो मैं आसो এই সময়ত অসমত আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এই বাইদেউ গৰাকী। আজি কত বছর ধরে কানে শুনেন না? এই কত দিন ধরে, বেশি দিন अच्छा, হইছে না, तो কি জানি 3-4 মাস ধরে এরকম ओके, হইছে। मतलब 4 महीने से ये बहन 4 মাহৰ পৰা কানে নুশুনে। 4 মাস ধরে কানে শুনে না বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখন কানে শুনছে এখানে আসে। তো আমি এরকম জায়গায় জায়গায় কি করি, ঈশ্বরের জ্ঞান মানুষের মাঝে দেই। আর আমি কোনো ধরনের টাকা পয়সা নেই না, আর আমি সৎ জ্ঞান দিই। আমি বেসিক্যালি ড্রাগস বিরোধ, বাল্য বিবাহ বিরোধ এসব বিরোধ করি। আমি একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার আর সমাজ সেবক। আর আমি আসামের ভারতের প্রান্তে প্রান্তে যাই, গরিব অসহায় মানুষদেরকে পাশে দাঁড়াই, ওদেরকে সহায় করি। আর এরকমই আজকে কিছুমান মানুষ আমার এখানে আসলো, তো ওদের সঙ্গে আমি কিছুমান জ্ঞানের কথা বলবো, যেমন ড্রাগস বিরোধ, বাল্য বিবাহ বিরোধ, সমাজের উন্নতির জন্য ছেলে মেয়েদেরকে, নিজের বাচ্চাদেরকে কিভাবে ভালো শিক্ষা দেওয়া যায়, এসব বিষয় নিয়ে কিছু কথা হবে। তো এখানে সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনারা যেখান থেকে দেখছেন, আমার ভিডিওটা আপনারা শেয়ার করবেন আর আশেপাশের মানুষকেও জানাবেন। থ্যাংক ইউ। ওকে, কাটি দিও।